भगवते वासुदेवाय। पंचम अध्याय। नारद उवाच। आनंद चिते से नारदे पूछन्ति ब्रह्मांकर पादे। हे देव देव नमस्तुते भूत भावन ए जगते। सृष्टिर अग्रे तोर देही तो भाव न जानती केही। आत्मार तत्व तुम्भे जान जे वेद पुराणे प्रमाण। जे रूपे जहीं तोर वास जहूँ ए जगत प्रकाश। जाहार आश्रय वर्तई प्रकाशी जहीं लीन होई। भूत भविष्य वर्तमान तुम्भ गोचरे दिव्य ज्ञान। हस्त एला फल प्राये तुम्भ गोचर ज्ञान रहे। जेणु तुम्भर ज्ञान स्फुरे जेबा तुम्भकु हृदे धरे। ताहार बसे कार्य कर स्वरूप किस वा तुम्भर। प्रत्यय संचरीभूत करू जाहार माया रे बिहरू। ए भूत गणଙ୍କୁ जे पाळे अपरार भी आत्मा तुले। आपना शक्ति बळे भावी आश्रये जेन्हे ऊर्ण नाभि। ए सृष्टि कर्म अगोचर जे रूप नाम गुण तार। जाने मु नहीं तो बाहारे अन्य बाके अछि बेभारे। तुम्भे जे घोर तप करी आत्मा समाधि अनुसरी। ए माया सृजिल केमन्ते एणु संचय मोर चिते। तुम्भे सर्वज्ञ सर्वेश्वर मोर संचय दूर कर। भक्त भावरे पचारई स्वभावे पुत्र मुअटई। जेमुन्ते मोर चिते स्मरे ए विश्व समाधि गोचरे। एणे नारद वाक्य घेनी हरसे कहे पद्मजोनि। ब्रह्मोवाच। धन्य नारद मुनिवर सुसाधु प्रस्ताव तोहर। तुम्भे पचार जनहिते ए ब्रह्म भागवत ग्रंथे। विष्णु महिमा दर्शने पूछिल विनय वचने। तुम्भे जे पचारिल मोते ए मिथ्या नुहई उचिते। जेणु ईश्वर प्राय होई ए सृष्टि मोहरटई। परमेश्वर ज्ञान जेणु नाही तो हर भ्रांति तेणु।
ଏ ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ଶୁଣ କହିବା ତାହା ତୋତେ ବିଷ୍ଣୁର ଆଜ୍ଞା ଘେନିଚିତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସର୍ଜିଲା ଯେମତେ ଅର୍କ ଅଗ୍ନି ଶଶୀ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା ରାଶି ତାହା କହିବା ତୋ ସମୀପେ ବିଷ୍ଣୁର ଆଜ୍ଞା ବଳ ଦର୍ପେ ସେ ଯେ ହରି ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯାର ମହିମା ମହାମେରୁ ମୁଞ୍ଜେ ବୋଲାଇ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ମାର୍ଗେ ସ୍ଥିତି ଲାଜେ ଶଙ୍କିତ ଭଗବତୀ ସେ ମାୟା ବଳେ ଏ ଜଗତ ଅଜ୍ଞାନ ମଦେ ବିମୋହିତ ମୋହି ମୋହର ଏ ଶରୀର ଦାରା ସମ୍ପଦ ବନ୍ଧୁ ମୋର ଅଜ୍ଞାନ ଜନଙ୍କ ଏ ଭାବ ସର୍ବ ସମ୍ପଦ ପଦ୍ମନାଭ ଏ ଦ୍ରବ୍ୟ କାଳ କର୍ମ ଜୀବର ସେ ବା ସ୍ୱଭାବ ଯେତେ ଦେଖଇ ଭିନ୍ନ একই আত্মা সর্বজন কার্যকারণ কর্তা অর্থে দ্রব্য জ্ঞান ক্রিয়া সমেতে গুণের হন্তি আশ্রয় করি নির্গুণ পুরুষ আবরি এ তিনি গুণে লিঙ্গ যেতে মধ্যে বর্তই অলক্ষিতে মায়া ঈশ্বর মায়া বলে সৃজে স্বভাবে কর্মকালে সে কাল গুণ ব্যতীতরে সৃজই পাল ই সংসারে তার স্বভাব কর্ম যোগে মহত উপজিলা বেগে মহত বিকারুত ক্ষণে ত্রিগুণ লিঙ্গ আভরণে তম প্রধান অতিরেকে যে দ্রব্য জ্ঞানী ক্রিয়াত্মকে স্বভাবে শক্তি মহাঘোর তম তামস অলঙ্কার গুণ প্রকাশ নীতি তিনি বিকার তম তেজ ঘেনি যে শক্তি দ্রব্য ক্রিয়া জ্ঞান এভাবে দেহ ভিন্ন সে অহংকার ভূত আদি তামস শক্তি জহি ভেদি শবদ পুণি মাত্রা সঞ্চে নভ প্রকাশে অন্তরিক্ষে শবদ গুণে সে প্রধান দৃশ্য দৃশ্যক ভেদস্থান শবদ গুণ নভু হই চতুর্থ মাত্রা সঙ্গে লই নভ বিকারু বায়ুজাত স্মরণ শব্দ গুণে স্থিত স্মরণ গুণে তা প্রবল যে প্রাণ মহা তেজ বল পবন বিকার তক্ষণে
ସ୍ୱଭାବେ କାଳ କର୍ମ ଗୁଣେ ସ୍ପର୍ଶ ଯେ ଗୁଣ ତହିଁ ଥାଇ ତୃତୀୟ ମାତ୍ରା ଲାଭ ହୋଇ ଶବଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତେଜ ମହାଘୋର ତେଜ ବିକାରେ ସେ ଉଦକ ଯାର ସ୍ୱଭାବ ରସାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ସ୍ପରସ ରୂପ ତିନି ଏ ତିନି ରସ ସଙ୍ଗେ ଘେନି आप ବିକାରୁ ମୋହିଜାତ ସେ ପଞ୍ଚ ମାତ୍ରା ଗୁଣେ ଯୁକ୍ତ ସତ୍ୱ ବିକାର ତହୁଁ ମନ ଏ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ ଗଗନ ମନର ସଙ୍ଗେ ଦେବ ବଳ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦିଗପାଳ ଦିଗ ବା ତର୍କ ଜଳପତି ଅଶ୍ବିନୀ ବହ୍ନି ସୁରପତି ଉପେନ୍ଦ୍ର ମିତ୍ର ପ୍ରଜାପତି ଏ ରୂପେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ତେଜସ ବିକାରୁତ କ୍ଷଣେ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣେ ଯେ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରାଣ ତୈଜସ ଶକ୍ତି ଏ ପ୍ରମାଣ ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳ ଚର୍ମ ଘ୍ରାଣ ନୟନ ଜିହା ପଞ୍ଚଜ୍ଞାନ ବଚନ ପ୍ରାଣ ଅଘ୍ରିବେନି ଉପର ମୂଳାଧାର ଘେନି ଏ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରକାର ଦଶ ଦେବଙ୍କ ଅଧିକାର ଭୂତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣମାନ ଏ ଯେଣୁ ନ ଲଭିବେ ସ୍ଥାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେତୁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସୂକ୍ଷ୍ମେ ରହିଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ସ୍ଥାନ ନ ପାଇ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥକିତେ ରହିଲେ ଗଗନେ କେତେ ହେଁ କାଳ ଶୂନ୍ୟ ରହି ଏ ସର୍ବେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସେ ମହାଭୂତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୂତେ ଘଟିତ ଅନ୍ୟ ଯୁତେ ସେ ହରି ଆଜ୍ଞା ଭକ୍ତି ବେଳେ ସେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଏକ ମେଳେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଣ୍ଡ ଉପୁଜିଲା ତକ୍ଷଣେ ଉଦକ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ସହସ୍ର ବରଷେ ସେ ଅଣ୍ଡ ମହାଜଳେ ଭାସେ ସେ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟେ ଜୀବଜାତ କାଳ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ସ୍ଥିତ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସର୍ବସିଦ୍ଧି କେତେ ହେଁ କାଳେ ଅଣ୍ଡଭେଦୀ ପୁରୁଷେ ହୋଇଲା ବାହାର ଏବେ ହୋ ଶୁଣ ନୃପବର ସହସ୍ର ଉରୁ ଅଙ୍ଘ୍ରିବନ ବକ୍ଷ ସହସ୍ର ନୟନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସହସ୍ର ଶିର ସହସ୍ର ଭୁଜ ଆନନ୍ଦ ଅପ୍ରଣୀତ ତେଜ ଯାହାର ଦେହ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖ ଲୋକର ସ୍ଥାନ ଉପଲେଖ ଦ୍ୱିସପ୍ତ ଲୋକ
तार अंगे कल्पित अध ऊर्ध्वभागे मुखु कल्पित ब्रह्म कलु क्षत्रिय जात बाहुमूलु उरुजु गलु वैश्यगण शूद्रौ पूजिला चरण गोलोक कोटि भागे स्थित नाभिरु भुव लोक जात हृदरे स्वलोक निश्चले महलोक जे उरस्थले ए जन लोक ग्रीवा तटे तपवसई बेनिउष्ठे मूर्धनि मध्ये ब्रह्मलोक जे सनातन सत्यलोक सप्तपाताल अधोभागे शुण कहिबा अनुरागे अतल बसे जंघ देशे उरुरे बिचल प्रकाशे सुतल बसे जानुमूल जंघर मूले तलातल से महातक गुल्फ देशे पदार्धे रसा तल बसे पाताल पाद तले रहे एणु भुवन विश्वदेहे शोलक कल्पित मूर्धनि विश्व शरीरे विश्वमानि नारद आगे वेदवर जाहा कहिले वेदसार सुजन जनक श्रवणे ब्राह्मण जगन्नाथ भणे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायां वैयासिक्यां द्वितीय स्कंदे शुक परीक्षित संवाद सृष्ट्यादि विभूति वर्णने नाम पंचमोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।